Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate muna dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata turpuk jamita di minggu kantate. Imasian uloni apostel bindu 10 sada. Mamuka maisian ayat sada. Sahatu ayat 10 walu. Songonon ma tarsurat disi. Alai di BG akka apostel dohot akka dongan na di Judea ima nong dohot do HP halak sipele begu manjakon hatani debata. Gabe dibadai akka na porsia sian Yahudi ima si Petrus dung nakok ibana tu Jerusalem. Akka ni nama. Bongot doho HP tu akka halak naso tarsunat. Jalarap mangan dohot nasida. Ale jojor sian mula nama di patorang si Petrus nama sai nin nama. Ujuna martangiang ahu di huta Jope. Hui dama di bagasan tondiku mijur sada inganan na bidang. Nama ropat suhi tartatan sian gijang ro di joloku. Dungi dina hupanot noti hui damadisi akka siopatpat. Na ditano akka binatang dot akka namanjirir rodi akka pidong na martonga-tonga langit. Jadi hubege ma suara namandok tuahu hehe maho Petrus. Sesiati ma pangan ma. Aleni kuma tokka Tuhan. Aidang dung hudai naramun manang nasoias. Alai mangalusi ma suarai padua halihon sian gijang. Unang ramun. Dok naung ni iasani debata. Rodi tolu hali do masa songoni. Dungi ditait masa luhut nai muse tu gijang. Dungi tongon dina sato kini jongjong ma tolu halak di joloni jabu inganan mi akan disuruh sian Kaisarea mandapoton ahu. Alai di doktor di ima tuahu naso jadi ganggu rohaku mandongani nasida alai aku pudo dongan na onomon. Jadi hubongoti hami ma jabu ni halaki. Di baritahon matu hami naung ni idana suruswani jongjong di bagasan jabuna namandok tu ibana suruh matu huta Jope manjo si Simon namargoar Petrus. Hata honon ni ido tuho hata natau palua hoko rodi sandok isi ni jabum. Ale mamuka dope au marjamita disi gabe songgop mato di parbadia tunasida. Songon natuhita dimulanai. Disi mahuingot hatani Tuhani nani do nai. Aek do didihonon si Johannes. Aleto di parbadia do didihonon Tuhamu. Atong tung margogo mau mangambat debata. Anggodos do HP. Silua na binasa bason ni debata tunasida. Songon natuhita akanong gabe porsea di Tuhan Yesus Kristus. Dungi di begenasida hatai hohombema gabe dipuji ma debata akani nama asa dohot do HP tu halak sipele begu dilehon debata hamuboni roha asa mangulu ido yang go sahatna punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Heado marminggu dison piga-piga hali rap dohot hamuna amang inang parlado ruas ni huria na hinaholongan HKBP Sinta Nauli. Adong do nong mananda ahu ale adong dora naso mananda. Alani dang salara molotung pe upatadahon diriku. Auma nabargoar Pandita Deborah Purada Sinaga. Namangalap au amang augu uno marulitua simanjuntak di basa-bason debata tu hami dua dakdanak boru.
Jala mangula amang di Karuizawa, Jepang, menangani anak-anak korban kekerasan, anak-anak korban perceraian. 2 periode mau gabe pareses, parupuan pertama di tonga-tongani huriata HKBP, jala 2 periode gabe kepala departemen diakonia HKBP. Jala nuaing makobasi songon pandita fungsional di Biro Zending HKBP na di Pematang Siantar, paimaro dokumen resmi nami sian Jepang, lo makobasi songon misionaris ni HKBP tu negara Sakura Jepang. Rapdo Hamidison dohot boru nami sipai 2 minami purnama gom-gom uno Simanjuntak dohot Anggiku Resti Sinaga dohot Martin Manulang. Anggodot amang pandita Resota amang Franz Jogi sidabutar nungaleleng hami masih tadaan. Jalana Burjudo songoninang inang Diakones Demak Sianturi songoninang Bibelfrota Bibelfro Risma Siagian. Alani dengan hamu pakeon muna sudiaka parhobas nasian kantor pusat AKBP talumobi laho patuluson program sentralisasi keuangan di AKBP songoni nang tahun transformasi Huria HKBP di tahun 2025. Alani di hamuna amang inang las dorohaku pajupang dot hamuna horasma dihita saluhutna. Moliate ma dituhatta ala huidahami tung macai minar bohimuna di minggu kantateon. Talumobi molotung pe mungkin adong pergumulata sian bagasta ganup marsada-sada alai dung taida bunga altar natung macai uli bunga namangolu dada bunga plastik napinaradeni inang lestari boru tampu bolon totu muruk tai gabe tertahan ala gabe segar parnidaan gabe semangat nalau marparsoran dohot debata tungpe di pesta pasca HKBP Distrik 5 Sumatera Timur adong do hira-hira 20 halak siantonga-tongata naborhat makalason uloni alai tong dohita di bagasan bohi naminar dohot parsoran natung macai uli ido na patut si halasonota di minggu kantateon punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus huingot do pandohan ni almarhum opui eporus emeritus Pandita Dr. SAE Nababan LID Tiki Eforus ni Huria Kristen Bata Protestan Ibana songoninang songon mantan ketua persekutuan gereja-gereja di Indonesia, ketua moderator ni Dewan Gereja-Gereja Sedunia manang WCC songoninang songon Council ni Lutheran World Federation namandok di satu waktu saya yakin dan percaya bahwa sudi gereja-gereja na adong di Sandok Portibion menjadi satu yaitu gereja yang esa. Gereja yang esa. Nagabe dasar teologi si ima ala gereja na esaon didasarkan teologi Paulus na secara menyeluruh mencakup sian latar belakang kehidupan di manusia, mencakup orang-orang beriman di segala tempat, segala suku, segala ras,
segala etnis, segala bahasa, jala bersifat universal, menyeluruh, tidak dibatasi apapun. Harus mampu memberikan rasa aman, rasa nyaman, tuganup namar parsaran dohot debata. Dada na menunjukkan kuantitas, ale justru sifat-sifat gereja. Songon natar surat di Efesus nanidok ni Paulus gereja na esa di bagasan na masuk halak Yahudi, masuk non Yahudi. Bersifat universal manang menyeluruh. Pas mai amang inang songon pemahaman isi Petrus. Nah diturpuk tahun dada holan gereja ni halak Yahudi. Ale termasuk non Yahudi, bahkan halak kafir. Halak naso mananda debata. Los ido na taida diturpukon di saat kita melakukan pengkotak-kotakan. Songona terjadi di kota Jope. Ala nong tarbegetu Jerusalem. Di nasahat si Petrus di Jerusalem. Halak na porsia hitamai. Na bersunat. Berselisih paham dot ibana. Ala di danasida Petrus. Bongot. Tu bagas ni halak naso bersunat. Jalarap mangan dot nasida. HP macai takas do aturan peraturan ni Yahudi. Larangan na ikon ditiop satibo-tibona. Naso jadi rapak marsi panganon halak Yahudi dot halak non Yahudi. Karena dianggap haram, dianggap najis. Alani igabe dibadai akana porsia ima si Petrus. Dung nakok ibana tu Jerusalem di patorang Petrus namasai naparjolo. Di ida si Petrus do sada parnidaan nani ida ni si malolong na. Sian debata asa dirobohkan, diruntuhkan pangatusion taringotu haram, dohot naso haram. Rataingot dope tiki masa disada partikian ala Danau Toba termasuk salah satu destinasi pariwisata internasional marak matiki. Semua restoran harus dihalalkan. Berarti dang buibe saksang. Bahkan sangat terbarita. Alamago pananggani sasahalak dilului HP pananggai nungagabe saksang. Siani neng muncul aturan na melarang memakan B1. Haram atau halal. Diturpuk tahun marhite Petrus harus dirobohkan pemahaman-pemahaman taringotu haram dot naso haram. Napa duahon debata nahina porsion na ima debata nong pataridahon diri tu si Cornelius bahwa kehadiran ni Simon Petrus ima lau pasahaton haluaon tu sede pangisini bagasna tungpe dang halak Yahudi si Cornelius berarti kafir mayat. Naso mananda debata memuja si Pelebegu. Nah patoluhon di pabotohon si Petrus do songon diaton di porbadia bongot tu sude pangisini bagas ni si Cornelius ketika sedang mengajar ibana. Diulahon si Petrus saluhut nai ala nunga dibuka debata dalani
Popaton alanunga dibuka debata dalani gabe difahami si Simon Petrus debata nahina Porsya anna ima debata na mangalehon halua untuk saluhut bangso. Debata na universal naso memandang suku naso memandang bangso dohot ras. Palimahon laos pangatusyon debata na sinomba ni nasida ima debata na universal laos ido manjohon nasida gabe pasangapon debata. Punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus marhiti aka perjumpaan na kreatif antara Cornelius naso Yahudi dot si Simon Petrus di bagas nasida gabe adong ma hamuboni sude pangisi ni bagas na gabe manomba Kristus Yesus do dalan tu hangoluan na manoktong rodi saleleng ni leleng na losyani tubuh ma pangatusyot tanatakas taringot tu bagas joro ni debata bagas na mangolu jalan na mangula gereja na bertumbuh ima gereja na berpusat tu Kristus Yesus gereja na menyehatkan ima gereja na seluruh totalitas ningoluna dinamikana dikendalikan Kristus gereja na tarpasu-pasu ima gereja na mengutamakan Kristus gereja na menyejukkan ima gereja na siap berubah gereja na olo bertransformasi na dipaim baru gabe sarupa tu karakter ni Kristus dada adong be ego dada adong be arogansi manang kesombongan alai nadong patu toru diri ala Kristus nunga jumolo patu toru dirina dinamate ibana di hopinor silang naso mardosa hian ibana gabe mardosa alani hita alani ido gereja na berbuah ima gereja na bersuka cita marlas ni roha do hamuna amanginang tiki satu bagas joroon totum marlas ni roha te pajupang dot akadongan boi masih salaman Bowi nang rapak mekel sebelum tu bagas coroon. Bowi tu mangihon kor puji-pujian dot lan na asing. Los do mutusi do tung macari kot do diganup halak na Porsya di Kristus Yesus mengutamakan debata di bagasan perencanaan na. Mungkin adong sian hita nakaning adong anak kota nong tamat ate masuk tu perguruan tinggi ternama di pasahat ma hamoleateonna di paluasian parsahiton mardalan aka ulaon sude aka perencanaan di bagasan debata talumobi di tahun transformasi 2025 di bagasan pangulaon ni songon renovasi ni sopo godang tai ala didok panditata nunga ketinggalan zaman dah di pature majolo akhir meon ikon selesai ikon tatangnya kondo ala perencana tai tabuan gabe perencanaan di debata ala ni do tung macari kot do diganup jemaat asa toktong masih tangyangan masih urup-urupan masih tukol-tukolan baru dope huida sada berita di media sosial di negara Thailand mulak masa halak marsikola sian luar negeri. Jadi dung mulak ala bidang pertanian na di perdalam libana mulak gabe diajari maaka warga masyarakat songonia bertani nadenggan di tanah kering. Bayangkan amang inang di tanah kering. Bukan di tanah sawah, bukan, tapi di tanah kering. Ale marhite parsi tutuan
marhite masih rupa-rupan masih tukol-tukolan songon hita na di huta-huta tiki masih adap ari ale nuaeng nunga mago gabe sejahtera ma nang masyarakat na ido pertanda pola fikir ta di paim baru ditransformasi songon Cornelius dot pangisi di bagasna naso mananda Kristus Yesus alai marhite haroro ni Simon Petris gabe marhamu boni roha ditanda nasida saluhutna Kristus Yesus alani punguana hinaulongan ni Tuhan Yesus Kristus saliling taulahon ulau ni namar suruh hita sai ukapono ni dibatado dalam tu hita tumpe sai adong do tantangani namun tantangan nasahat tu hita dada be menyurutkan langkah-langkah ala debata nong mangalehon haluaon secara menyeluruh tu ganup hita termasuk hita napungu dison debata na toktong satia mandungani hita di bagasan holongna godang cara maragam dodalan naneng lehono ni debata tuhita asal mahita satia makobasi ibana songonatar surat di Amsal 3 ayat 6 akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu los alanido lamar bungaran barita nauli di Indonesia justru alani hamu bauni sahalak na timbo di parugamo Islam songon Yusuf Roni dot lanna asing gabe mangihuton Kristus tumpe godang tantangan dok rintangan alai gabe tahan uji nasida dada mabiar mate nasida alani barita nauli imamu darni namate martir do jongjong huriai alani pos dorohaku di punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus dihamu sude nadong disinta nauli songon goarni huriai sinta nauli di bagasan haulion dohot hareton mahita di minggu kantateon olo di pai baru debata jala mangulama pemahaman gereja na universal na menyeluruh molo adong pe na sorap dot hita marparsoran apala ditikion tatangnya konma jala tabuan ma asa toktong nasida mandai haluaon nasian debata amen martangiang mahita moliate di sobon rohanami ale debata nami ala di minggu kantateon boy hame marlas ni roha mamuji guarmu nabadiai talumobi di naboy hami marparsoran dot ruas ni huriam na adong di sinta naulion songon guar ni huriamon ale Tuhan toktong uli toktong sita-sita ni nasida gabe huria na uli parsoran nasida na bui masih rupa-rupan masih tukol-tukolan ido ale Tuhan nahu parsita hami di bagasan tangiang nami moliate ale Tuhan ala di luasodo hami marparsoran dotho boy hami tumangihon kor puji-pujian na pinasahat ni kor-kor nami sadarion pasu-pasu ma kor-kor nami i ale Tuhan asa marbungaran baritam nauli i marhite kor-kor puji-pujian na binuaton ni nasida hubwa kami ale Tuhan ruas ni huriam mulo adong natongon di bagasan parsahiton lehon hamalumon muladong na di bagasan arsak ni roha apuli nasida mulo adong ale Tuhan di bagasan naman daw syako ala ni mace borat na ikon tuhukon ni nasida pos rohanami gomos jonasida mulak tudalana hinalomuhon ni roham marparsoran dot hami nadong di huriamon
Ale Tuhan hubua kami aka anakon nami na mangarade diri ale Tuhan mengakhiri semesteron. Ale Tuhan upasat kami masude anakon nami gabe anak-anak na berpendidikan, anak syoloi ajar, jala anak na biar mida Jehovah, anak na disada partikian menentukan di negara kesatuan Republik Indonesia. Hubua kami di bagasan tangiang nami ale Tuhan, pengumpulan database di Huriam, Lo Paulion administrasi ni Huriata di tingkat pusat, jala asa bui kuatusi hami, potensi na adong di ruas ni Huriam, pos rohanami, urupanmu pargogoanmu asa hehe hami, sada-sada keluarga mangalehon database nami, gabe hatop rampung database ni Huriamon. Songoninang di renovasi ni sopo Huria, ala ido ale Tuhan sada dalan tu pemasukan, laho menambah kas nadong di Huriamon di son asabui program-program nong niatur hon di tahun transformasi 2025 on mardalan do denggan homa toktong na patuluson ni na mangarahon paradongan na adong songoni nang hami masing-masing otik godang penabui hupatu pahami parsidot hami ale Tuhan manupahi renovasi ni sopo Huria. Talumobi di inang nami napasaton bunga altar, inang lestari boru tampu bolon, upasat hami nasidale Tuhan, asa toktong sude ruas ni Huriam, marnida rangkaian bungai, gabe semangat, gabe tubuh ale Tuhan las ni roha, jala taronjar nang rohanami, laho pasaton bunga altar di sada partikian. Hubua kami nang di bagasan tangiang nami, ruas ni Huriam na dipabali. Marsak dorohanami ale Tuhan. Ala ikon bali nasidasian Huriam maka BP Sinta nauli. Ima Devi Mariana boru tabarat. Boru nia mata Mansuru tabarat tubuni inang Herlina Murni boru lubis. Sian wek 5 alamar baga sopar binotuan ni Huriam. Songoni ale Tuhan Arialina Sanriana boru simanu huruk. Boru nia mata wesman huruk tubuni inang boru sianturi sian wek nagahuta pondok ala dibagas namar bagas tuhuria Katolik homale Tuhan na paingoton nasida gabe marhamu bauni roha mulak musedung marsiajar maguru tuhuriamon HKBP Sinta nauli. Songoni nang perayaan Paskah HKBP Distrik 5 Sumatera Timur namar dalan waeng ditapian nauli. Oma patuluson uloni mardalan di bagasan asidot tolong ni roham talumobi di ruas ni Huriam nama ulang tahun kelahiran ulang tahun perdongan Saripion homa manambelas ni rohana sida asa gajang umur nasida jala sonang suari beribuan nasida mandalaton ngolu-ngolu ni ari nasida hupasat hami ale Tuhan amang pandita resot nami amang sida butar rabdot inang diakones nami borusianturi nang inang Bibol Frosialagan rabdot sudia kapar halado asa toktong nasida marsi hohot somuba-uba laho manugu-nugu sudia ruas ni Huriam mulen sian sekolah minggu remaja naposo ama ina lansia sonang soari buribuan marparsoran doto songoninang ibadah-ibadah partangyangan homa toktong mandongani homa toktong napahehehon sudia ruas ni Huriam asalam tambah porsion nami mangihu toko pasu-pasu sude naniulani tangan ni ruas ni Huriam baik sebagai ASN songoninang swasta pengusaha dot lana asing homa mamasu-masu asa mar parbuehon parbue namar lopit ganda jalagabe habaurani pasu-pasu hami dia kadongan humaliang ubua kami di bagasan tangiang nami akadongan lansia akaina nama balu akadongan duda yatim piatu asa hodo di patujolo nasida jala margogo nasida mandalaton ngolu-ngolu ni ari nasida sudia karuas ni Huriam na pasaton hamoliateonna na soboi huguari hami ganup marsada-sada homa mamasu-masu na manglehon haipason gajang di umur songoni nang rejeki songoni nang hami salut nale Tuhan lam tambahanmu pasu-pasu di hami ganup marsada-sada jala marhite pasu-pasum si pasatonmu margogo hami mandalaton ngolu-ngolu ni ari nami jumlah urasi hami sian dusa panglosyon nami
Marte Yesus Kristus calo matang yang namion. Amin.